Hello friends, welcome back to my channel Discuss and Get Footage। तो बेसिकली ये ब्लॉग है ऋषिकेश राफ्टिंग को लेकर, जिस पे मैंने राफ्टिंग की है। 60 किलोमीटर की राफ्टिंग स्टार्ट की है और हमारा दिन शुरू होता है राफ्टिंग के लेकर, जहाँ हमारे राफ्टिंग वाले के भैया ही उनकी गाड़ी आती है हमें पिक करने के लिए। हमारे रिजॉर्ट से ही हमारा पिकअप शेड्यूल था, तो हम अपने रिजॉर्ट से पिकअप शेड्यूल करते हैं और वो लेकर हमें जाते हैं अपने राफ्टिंग के स्टार्टिंग पॉइंट पे, जहाँ पे हम सभी को गियर अप किया जाता है, जिस पे आपको वो फॉर्म फिल करवाया जाता है एक, और आपको लाइफ जैकेट पहनाई जाती है, क्योंकि ऑफकोर्स यही लाइफ जैकेट है जो हमें बचा के रखेगी पूरी राफ्ट में, जहाँ आपकी पूरी सेफ्टी को ध्यान दिया जाता है। बस हाँ, ये एक बात है कि सेफ्टी पूरी होती है राफ्टिंग में ये लोग ध्यान रखते हैं। और इस प्रोसीजर के बाद हमें डायरेक्ट नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस के बाद राफ्टिंग स्टार्ट कर दी जाती है। तो हमें गियर अप करने के बाद हमें नीचे गंगा नदी के पास ले जाया गया, जहाँ पे हमारी राफ्टिंग स्टार्ट हो गई। और एक बोट में बेसिकली 6 to 8 या 10 भी बैठते हैं, बट हम लोग जैसे Rapid call, welcome to Sibri, okay? So don't stop the paddle on the rapid, you continue rowing, okay? So lock your foot. So look here everyone, 3 times cheers. So Ganga Maya ki, Ganga Maya ki, Ganga Maya ki. So ready team? So let's go, move forward, come on. Go forward fast. Fast. चलाओ भैया forward. अरे चलाओ forward. अरे भैया चलाओ। भैया जी प्लीज, come on together same time। ये बोलो गंगा मैया की, गंगा मैया की। Okay, stop, relax, all return to center, okay? थोड़ा टेक्निकल रैपिड है, आप लोगों को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग पाइलिंग करना है। इसका राइट हैंड से पूरा फ्लोर रॉक्स में जाता है। सो आप लोगों को कंटिन्यू रोइंग करना। बाई चांस आप लोग रॉक से टकरा तो उस समय आपके पास पैडल है, क्या करना, पैडल को प्रेस करना, ओके? बाकी कंटिन्यू चलाना जब तक मैं स्टॉप ना बोलूँ। सो रेडी? सो गंगा मैया की, गंगा मैया की, गंगा मैया की। चलिए मूव फॉरवर्ड, कम ऑन, गो फॉरवर्ड फास्ट। यस, वेरी गुड, हार्ड रोइंग टीम, हार्ड रोइंग, गो। Go forward fast. Very good. Come on. Come on. Forward. जा भाई, चलो घुमाने के लिए ला। चलाओ भैया, फास्ट। Okay, stop. Stop, relax. पूरा बैग ले रहे। चलिए मूव फॉरवर्ड, 2, 3 and go jump. Come on, go. Very good. Come on. Very good. बोट को ढीला पकड़ो, पीछे की ले जाओ। So गंगा मैया की। So how's the feeling team? बोलो गंगा मैया की। Good. कैसे फील हो रहा है आप लोगों को? बहुत ही बढ़िया। बहुत ठंडा है। नीचे जाओ, रेड कलर का बटन होगा, ऑन करो, गीजर चालू। जाओ। कौन जा रहा है गीजर ऑन करने? बटन नहीं है। पानी ठंडा तो नहीं है? नहीं, एकदम गर्मा। ठंडा है तो नीचे जाओ, रेड कलर का बटन होगा, ऑन करना है, गीजर चालू। बस नहीं, पानी थोड़ा गीला है, बाकी सब बढ़िया है। मस्त मजा आ रहा है ना? इसको क्या? गुड, स्टॉप। सब लोग पैडल बीच में लाएंगे, पैडल बीच में लाओ ऐसे। मेरी तरफ ब्लेड टच करो मेरे ऊपर। यस, सो आई से गंगा मैया की यूसेज है, सो लाउडली गंगा मैया की, गंगा मैया की, गंगा मैया की।
सो रेडी टीम, थोड़ा इधर देखेंगे सब लोग, साउंड करो, चिल्लाओ। गुड, स्टॉप। अब बातें नहीं करना है, कमांड को फॉलो करना, ओके जान। चलिए मूव फॉरवर्ड, इजी, कम ऑन, गो फॉरवर्ड। आगे वालों को Come on, go fast, everyone! Fast, fast, fast! Go fast, team, fast! Go fast, chalo, fast! Go, 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 go! Come on, go fast! Oh my God, पानी आ गया। अरे चलाओ, forward, forward guys, forward! अरे चलाओ! Forward, forward, forward! Stop! Let's move forward! Forward! Come on, fast! भैया left side have foot! भैया चलाओ यार, forward करो fast! Come on, forward यार! Go forward! Okay, Steve. So look here, everyone. So how is the feeling? सब लोग पैडल बीच में लाओ. So गंगा मैया की. Good. So अभी इससे भी मेरे और उधर वाले इधर फंसाएंगे. रिलैक्स होके नीचे खड़े हो जाएंगे. ओके? चलो खड़े हो जाओ. गुड, खड़े हो जाओ एक साथ. ये तो रैपिड में खड़ा करवाया इन्होंने. कोई नहीं, मजा आएगा. रिलैक्स. लुक हियर. सो हाउ इज द फीलिंग? इधर देखो सब लोग. बोलो गंगा मैया की. गुड, चिल्लाते रहो आप लोग. गुड. ड्रॉप मार बाबू. ड्रॉप पे आके. चलिए टेक योर सीट्स. गंगा मैया की. चलिए फॉरवर्ड, कम ऑन. भैया बातें नहीं प्लीज. फॉरवर्ड फास्ट. कम ऑन यार, फास्ट. भैया एफर्ट लगाओ यार, फास्ट. कम ऑन. Go hard, come on. Come on, fast, everyone, fast. Go fast. Back left. Come on, fast. भैया चलाओ यार. Forward. Drop it. Come on, fast. Drop it. Come on, forward. Come on, go fast. Fast. Come on, fast. Go. Come on, move. Chalo bhaiya, forward, come on. Okay, stop. So how's the feeling? So loudly, Ganga Maiya ki. Good. नहीं गिरोगे, टेंशन मत लो. पैर बाहर लटकाना, आराम से बैठो. रोप पकड़ लो सब लोग. So look here. So how's the feeling? So how's the feeling, guys? Great! Har Ganga! Har Ganga! अरे ऐसे में बाहर लटकवा. बैग ले रे. मजे आ रहे हैं. ये गलत है. पूरा बैग ले. नीचे लेके जाओ. Relax.
कि आप भी घुमा रहे हो भाई साहब घुमा रहे So take your seats. Rapid call, catch flow. Okay, so look at everyone 3 times. Cheers. So Ganga Maya ki. Ganga Maya ki. Ganga Maya ki. So ready team? So let's go move forward. Come on. Go forward fast. Come on, forward, forward, forward. Forward. Come on, move. Come on, guys, fast. Come on, forward. Forward, come on. Oh my god. Come on, team, come on. बिल्कुल डेविएट हो रहा है इस तरह मजा कोई है मेरे पीछे ये पैर मत मार भाई बोट के नीचे कुछ जाओ रिलैक्स मारो हाँ ऐसे ठीक है दिस इज एंजॉयिंग वो पतली वाली रस्सी और चलो वीडियो बन इस साइड है ना आजा ला 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 एक बंदा पकड़ लो बाकी हाथ पकड़ लेंगे एक दूसरे के हाँ हाथ पकड़ लो तो मेरा हाथ मेरे को देखिए अबे हाथ मत छोड़ दिखा मैंने रोप नहीं पकड़ी दिखा अब छोड़ दे उसका हाथ छोड़ दे और नीतीश मेरे को अपना हाथ दे So how's the feeling? So loudly Ganga Maya ki. Ganga Maya ki. Ganga Maya ki. Ganga Maya ki. अपने पापा की वजह क्या था ये है ये वो तो है ही यहाँ बचाएगी तो गंगा मैया